Ćao drugari, ćao svima, danas na recenziji Sim ADX TG 400. Ovo nije prvi put da ga vozim, uzeo sam ga pre nekoliko dana, upravo da bih snimio neku recenziju i da bih napravio neki tako mali test, da vidimo šta je ovo, da li je ovo skuter ili je ovo motocikl, da li je ovo gradska mašina ili je nešto za adventure, ili je nešto između svega toga. Inače, nevjerovatno je stabilan sve ovo, sad sam uradio bez puštanja nogu, nevjerovatno. Kao što rekoh, uzeo sam ga pre par dana, vozio sam ga 6 sati, skoro bez pauze, napravio sam 2 pauze od po 5 minuta da bih nešto malo snimio u mestu. Nakon tih 6 sati nisam ništa osjetio, nikakav bol, nikakvu ukočenost, nikakvo trnjenje u nogama, u leđima, u rukama, bilo gdje. Nevjerovatno je koliko je udoban, koliko ima mjesta čak i za mene sa mojih 192 cm, koliko lepo mogu da držim noge i u ovom, da kažem, normalnom položaju za skuter i u ovom ispruženom položaju na ovim kosim površinama. Ako vidite, od svega što sam do sad vozio, ovo je apsolutno najudobnija stvar. Što se stabilnosti tiče, ponavljam, najstabilnija stvar koju sam do sad vozio. Dakle, kad je stabilnost u pitanju, ja sam uspevao da ga vozim 2-3 km na sat ovako kroz neku gužvu u nekom stani kreni režimu saobraćaja bez puštanja nogu. Ja osjećam kao da su dole zakačena 2 tega koja me vuku i koja me drže, da se ni malo ne nagne ni na jednu stranu. To na drugim skuterima koje sam do sad vozio tako nešto nisam osjetio. Malo je gabaritniji naravno od Joyrida, inače uporedit ću ga sa Joyridom po još par aspekata tokom ove vožnje, tokom ove recenzije. Malo je gabaritniji kao što rekoh i nije baš zgodan za provlačenje. Sad malo ima tu i toga što, da kažem, ajde prvi put ga vozim, uslovno rečeno, pa nisam ni ja navikao na njega i ne umem možda lepo da ocenim koliko je širok, možda bih i mogao da se ja isprovlačim negdje. A druga stvar je što ipak nije moj, tako da je malo više ipak vodim računa o njemu. Evo, ako moram, mislim ako baš muka natjera da moram da se provlačim i da žurim negdje, ajde, može. Inače, kako u Simu kažu, ovo možda i nije skuter koliko je motocikl zarobljen u telu skutera. Ima ram kao pravi motor i oko njega su stavljene plastike da liči na skuter. Nema kaiš, ima lanac, tako da je to još jedna razlika u odnosu na obične skutere. Ono što se meni mnogo sviđa je ovo što je na kormanu, ova šipka gola, koju mogu da iskoristim da stavim na nju telefon, kameru, navigaciju, zvonce za bicikl i sve ostalo što je potrebno jednom čovjeku na motoru. Ume da povuče i to jako lepo, tako da kad se malo provučemo, što se ne dešava mnogo često u mom slučaju, možemo da pobegnemo jako brzo i da ne smetamo nikome i da ne iritiramo nikoga, što je također sjajno. Inače, ovaj skuter, kao što rekoh, ima oznaku ADX, tako da je to neki adventure, da kažemo, tip. Neravnine skoro da ne osjećam. Preko ležećeg policajca prelazim sa 40-50 na sat bez problema. Dobro, ajde sad nije baš da ne osjećam uopšte neravnine, evo, ajde sad ćemo malo da pređemo preko ovih neravnih delova, ali recimo u odnosu na Joyrida nema toliko tog cimanja i lupanja, što kaže da mi izbije bubrege. Osjećam kao da je neko stavio jastuke na put i da
ja vozim preko tih jastuka. Osjećam da su ispod njih neke rupe i da je nešto neravno, ali to je toliko ublaženo, toliko on upije te neravnine, zaista jako prijatno iznenađenje, za svaku pohvalu. Ima nisko težište i što se tiče ovako nekog naginjanja i obaranja, ja osjećam da sa njim mogu mnogo više da uradim i mnogo više da ga nagnem i mnogo agresivniji da budem u nekim krivinama i brži nego što to mogu sa Joyrideom. Neki prvi utisak kada sam seo na ovaj skuter je, kao što rekoh, udobnost i stabilnost. I to su dve stvari koje su meni i nakon tih 6 sati te prve vožnje, pa evo i sad kada sam ponovo seo na njega, to je nešto što mi je najjači utisak i što je onako da kažemo highlight cele ove vožnje i ove recenzije. Sad, što se tiče gradske vožnje, vidjeli ste, može on da se provuče, naravno to sad malo zavisi i koliko je vozač hrabar i bezobrazan. Ja baš i nisam, tako da ja možda i ne koristim te čari skutera koliko je to zaista moguće na ovom modelu, ali kada bih stvarno žurio i kada bih stvarno morao sad da stignem što je pre moguće na svoje odredište, verujem da bih mogao to da uradim. Možda ne kao sa Joyrideom ili sa nekim manjim modelom, ali mogao bih. Ono što sam primetio, isto razlika u odnosu na Joyride, je da su kočnice malo jače. Ajde da vidimo sad ovako. Sa nekih 60-50 na sat, nema nikoga iza mene. ABS radi, proradio je i zaustavio me je za koliko, nepunih 5 metara. Evo ovako, sad ćemo da vidimo jednu stvar. Ovdje je blag uspon, ali svejedno, da probamo ubrzanje od 0 do 100. Možda i malo preko 100, vidjet ćemo kakvi budu uslovi u saobraćaju. 3, 2, 1, sad. Stop. I dobro, kao što rekoh, na usponu smo, pa možda i nije toliko merodavno, ali eto, vidjeli ste otprilike koliko mu treba. Idemo sad malo autoputem da vidimo kako tu izgleda, jer skuter koji ima 400 kubika i 35 konjskih snaga trebalo bi da se kaže bar da je pravljen za otvorene puteve i za neka malo duža putovanja, pa da vidimo kakav je osjećaj. Ja mogu da vam kažem 2 stvari, zapravo 3 stvari. Nadam se samo da me čujete od ove buke. Prva stvar je da je jako stabilan, čak i pri ovim brzinama, i u krivinama, i na ravnom, to jest i na pravcu. Druga stvar koja nije baš za pohvalu i gdje je Joyride, ja bih rekao, mnogo bolji, zaštita od vetra. Osjećam mnogo jače udare vetra i imajte u vidu da je vizir trenutno u podignutom položaju, ima 2 položaja, drugi je za nekih 9-10 cm niži od ovog. Također po nogama osjećam dosta da udara vetar, ali dobro, to je nekako i očekivano, jer jednostavno takva je konstrukcija skutera, ja na njemu sedim više manje kao na motoru, imam ovaj centralni deo i noge su mi sa strane, znači nemam mjesta da ih stavim onako, da ih skupim na sredini. Još jedna stvar koja mi se uopšte ne sviđa je kod vizira to što vidite kako on igra, vidite koliko ima tih vibracija. To mi je baš veliki minus i stvarno mislim da je Sim mogao malo bolje da uradi. Čekaj, pogrešno skretanje, izvinjavam se, ne tamo. 100 na sat je maksimum pri kome se ja osjećam prijatno. Sve preko toga preveliki udari vetra, previše buke i baš mi ne prija da vozim brže. Stvarno mu treba veći vizir. Inače, display vidite da je prilično pregledan, LCD inače,
ima dobar kontrast i koliko sam ja video ima automatsko podešavanje osvjetljenja. Tako da kakvi god da su uslovi oko vas, gdje god da se sunce nalazi, bit će pregledno i vidjet ćete lepo šta piše. Ovo nemojte da radite kod kuće. Ali ako zatreba, kao što rekoh, ovaj skuter može i to da izvede. Krajnje nesavesno, krajnje neodgovorno, krajnje nebezbedno sa moje strane, ali samo radi demonstracije da pokažem šta može. A to nije sve, bit će još. Ono što mi se također jako sviđa je to što ima fabrički, bravo za prsluk, to što fabrički dolazi sa ovim štitnicima za ruke. I ja stvarno ne znam koji je problem da svi proizvođači skutera na svaki svoj model stave te štitnike za ruke. Skuter inače ima rezervoar od 13 litara, a potrošnja u toj prethodnoj vožnji koju sam napravio, prešao sam nekih 170 km, 180 i sipao sam u njega tačno 6 litara. Znači to je koliko? Nešto malo preko 3 litra, jel tako? E sad dobro, tu je dosta više bilo otvorenog puta nego gradske vožnje, ali i na tom otvorenom putu bilo je 100, 110, 120 na sat, nije da sam ga vozio 80,0. Znači nije uopšte bila ekonomična vožnja, ni u jednom trenutku. Nešto malo preko 3 litra potrošnje za takav režim, ja sam skroz zadovoljan. A sada se vratimo na ovaj put i na ovaj režim vožnje. Jako je lep osjećaj u ovim krivinama. Ja osjećam da, kao što sam to rekao i malo pre, čini mi se, u odnosu na Joyride-a mnogo više mogu da ga nagnem, mnogo brže mogu da uđem u krivinu i mnogo je lepši osjećaj, osjećam se bezbednije, stabilnije, sigurnije. Stvarno uživanje voziti po ovakvim putevima. Ako me pitate kako vuče po planinskim putevima, eto tako vuče. E sad, kao što rekoh, ja ga definitivno sad ne vozim na 100% njegovih mogućnosti, ali opet kažem, čak i u ovom režimu gdje ga guram negde do granica mojih mogućnosti, ja se i dalje osjećam prilično bezbedno, stabilno i za ovakve vožnje, za ovakve puteve ovo je prilično dobar izbor, ako ste u fazonu skutera, a ne pravih motora. I ovo baranje sa strane na stranu, koliko se to lako radi i kako tu osjetite koliko mu je nisko težište, ne mogu da vam opišem. Vozio sam Mustanga, kao što znate, Joyride, Zontes 350e, Piaggio MP3 500. Ni na jednom se nisam osjećao ovako stabilno i ovako udobno. Može da se meri sa Zontesom 350 po pitanju udobnosti. Tu su negde onako samo sedište i položaj nogu, tu su negde. Ono što je Zontesova prednost je mnogo bolji vizir i malo niži položaj sedenja, to je baš onaj touring skuter, i kada se ja onako spustim, ispružim noge, spustim se ispod vizira, ja ne osjećam ništa, ja mogu da vozim 150 bez problema. Ovdje, ček samo da neka deca ne izlete, ovdje je neka ekskurzija. Na ovom, eto kažem, samo sedenje, položaj nogu i sve to je super, ali vizir baš kvari utisak. Ono što je mala zamerka je to što nema ni jednu pregradu gdje vi možete stavite telefon, flašicu sa vodom, nešto, rukavice, bilo šta. To SIM objašnjava time da se kod ovog skutera ovdje u ovom gornjem delu nalazi usis za vazduh
podignut je, znači nije dole do zemlje, upravo zato što je ovo za neke off-road vožnje, za tako neke varijante i onda su htjeli da ga podignu gore, da ne bi usisavao vodu i prljavštinu i ko zna šta sve još. I samim tim izgubilo se mesto za tako neku pregradu za sitnice. Ono što mi se mnogo sviđa kod ovog skutera i što je prednost u odnosu na Joyride je to što se isto ovdje nalazi USB port. I znači ja sad mogu da vozim i da snimam i da punim kameru u isto vrijeme, ili recimo ako bih imao držač za telefon, uključena mi je navigacija na primjer i ja mogu onda da punim taj telefon dok vozim. Čuvaj glavu. Vjerovatno nije najbolja stvar na svijetu za ovakve neke vožnje, ali ne može da se poredi ni Joyride, ni, kao što rekao, bilo šta drugo što sam ja vozio, ne može da se poredi sa ovim. Neuporedivo udobnije, stabilnije, neuporedivo bolje upijate ove neravnine i stvarno jako prijatna razlika. Sad kad ovo treba recimo da uradim, da ga ovako vratim unazad na usponu snagom nogu, to jako teško ide, prilično je težak i ovo baš nije zgodno uraditi. A druga stvar, samo da ga stavim ovdje sa strane, a druga stvar, zbog njegove konstrukcije, vidite koliko je to široko, ja ne mogu da držim onako noge blizu jednu drugoj, nego sam prilično u raskoraku i onda je isto prilično teško tako nešto uraditi. Sad ćemo da ga ugasimo pa malo da ga snimimo u mestu. Da vidimo, dakle, da ga malo bliže pogledamo i da vidimo šta to ima ovaj skuter. Motor, šta god da je. Prednji točkovi, 15 inča, disk, kočnice, ABS. ABS potpisuje Bosch, koliko sam ja video. Obrnuta viljuška i, kao što rekoh, usis za vazduh se nalazi tu negdje gore, evo ga. Dakle, podignut je prilično i zaštićen je od blata, vode i svega ostalog što se nalazi dole kada vozite neki off-road. Farovi prilično lepi, deluju da su dobri. Nadam se da će imati vremena da ih proverim noću, u noćnoj vožnji, ali ne obećavam ništa. Migavci deluju prilično čvrsto, kao da neće tako lako da se iskrive, da se polome, i također LED. Vizir, slaba strana, ali ono što je dobro i što je bolje u odnosu na Joyride je što se podešava u dva položaja bez alata. Nije električni, nema električno podešavanje, ali ono što treba da uradim je da ga uhvatim objema rukama i to je to. I podignem ga. Prilično lako, nije baš izvodljivo uraditi to u toku vožnje, ali opet daj šta daš. Kao što rekoh, štitnici za ruke, fabrički dolaze uz ovaj skuter, velika pohvala. Prekidač za sirenu, za ablendovanje, za sva 4 migavca. Zanimljivo urađen. Duga i kratka svetla, običan prekidač za migavce, kočnica i to je to sa leve strane. Retrovizori dobri, meni ne treba ništa veće od ovoga, ja lepo vidim, ne gledam u svoje rame, možda vidim mali deo ramena, ali ništa strašno. Što se tiče instrument table, kao što rekoh, pregledna, dobar kontrast, dobro osvetljenje, merač trenutne kilometraže, od posljednje zamene ulja, ukupna kilometraža, TCS može da se isključi, promjena jedinica, kilometri, milje i tako dalje, ABS može da se isključi i to je to. Sa desne strane vrijeme
ili napon na akumulatoru, merač goriva, merač temperature, brzina obrta i to je to. Ovdje također imamo i ovaj port USB za punjenje raznih uređaja. Na primjer, ako vam tu negdje i ova guma ga lepo zatvara, tako da kad je neka kiša na polju, to je sve lepo zaštićeno. Znači, ako imate ovdje neke kamere, navigacije, telefone i tako dalje, možete lako da ih napajate tokom vožnje. Šipka, kao što rekoh na Kormanu, jako zgodna stvar i žao mi je što Joyride ovo nema. Mnogo mi to nedostaje. Sa desne strane, standardno starter, kill, switch, kočnica, retrovizor, gas. To je to. Ništa specijalno. Ovdje na ovom centralnom delu za prekidač za davanje kontakta, kad se kratko pritisne da kontakt, ako hoću da ga isključim mora malo duže. I evo sad kad je kontakt uključen, ako pritisnem prekidač za otvaranje rezervoara, ne dešava se ništa. Bezbednosna mera. Tek kada ga isključim, što moram da uradim tako što ga malo duže držim, tek onda se rezervoar otvara. 13 litara, kao što rekoh, sedište na ovaj prekidač ovdje i diže se na ovu stranu. Ima lep amortizer koji ga tu lepo zadrži. Ima osvetljenje, što je jako zgodna stvar ako se negdje nađete uveče. Kao što rekoh, malo mi deluje da je kraće od Joyride-ovog, ali dosta dublje. Tu je uputstvo. Ovaj poklopac od akumulatora su skidali u servisu, pa nije lepo vraćen, ali ne obraćajte pažnju. Što se tiče zapremine sedišta, evo da vidimo moj ranac koji uvek nosim. Tu staje bez ikakvih problema. Tu možemo da stavimo još, pa možda čak i 2 ovakva ranca po nekoj mojoj slobodnoj proceni. Trenutak istine. Kaciga 2XL 63-64 cm. Ja mislim da je to. Kaciga staje i sedište se zatvara bez problema. Jedini skuter do sad gdje sam ja uspeo svoju kacigu za ovoliku glavu da stavim. Bravo. Bravo za sim. Držači za ruke za putnika deluju čvrsto, deluju kvalitetno, tako da ne znam šta drugo da kažem, glatki su prilično, materijal mi deluje kao da je osjetljiv, kao da može lako da se izguli i da se tu pojave neke ogrebotine i neki tragovi, ali ajde, neka to bude najveći problem. Super. Zaštita auspuha, evo nakon pola sata vožnje držim ruku najnormalnije, potpuno je hladno. Fuzasteri za suvozača se samo izvuku. Klik. I vraćaju se isto tako. Pozadi 14 inča, također disk, kontrola proklizavanja i ono što se razlikuje od većine drugih skutera, lanac. Pozadi migavci također kao i napred prilično čvrsto deluju. Svetlo ste vidjeli kakvo je. To je to. Ono što trenutno nema je neka priprema za držač za kofer. To me čudi. Ali dobro, ajde. Mora da ima i neku manu. I kao što rekoh, Hyper VVS sistem. Koliko sam ja uspeo da shvatim, to je ona zelena lampica koju ste vidjeli kad sam vozio na autoputu. On varijabilno, odnosno promenljivo otvara ventile ili kako god da se to kaže, kako bi osigurao optimalnu isporuku snage i optimalnu potrošnju. I to je otprilike to. Da li sam nešto zaboravio? Ako jesam, pitajte u komentarima. To je ADX TG400. Evo ovako dok stojimo u mestu. Kako izgleda kada ja sa svojih 190 cm pokušam da se popnem i da sednem na ovaj skuter? Prvo, ako bih to pokušao da uradim ovako, može, ali moram da budem prilično razgiban i da baš onako lepo mogu da podignem nogu. Drugi način je da probam ovako, ali tu uvek mogu nogom da zakačim ovu plastiku ili sedište i evo već sam ostavio ovdje tragove, prljavštine. Ono što je možda najbolji način je da uradim ovo, kao na pravom motoru. Jedna noga ovdje i onda popnem se i sednem. Evo, što se tiče položaja nekog
nogu u vožnji, jako udobno, ima dovoljno mesta, mogu ovako da vozim koliko god hoćete, mogu da ispružim noge na ove kose površine. Ono što sam u ovoj prethodnoj vožnji koju sam pominjao, što sam radio, povremeno se malo onako podignem na ovaj zadnji deo sedišta i ovako skroz ispružim noge i to mi jako znači da mogu malo da se protegnem i da mogu da malo razgibam noge. Što se tiče položaja suvozača, ima dovoljno mesta, ja bih rekao, uhvatim se tu i za vozača ostane također dovoljno mesta, nema guranja, nema udaranja. Ono što sam također primetio, osim ovog i ovog standardnog položaja nogu, pošto je ovo ovdje otvoreno, mogu da tu pomerim nogu i dok vozim da mi noge budu ovako malo savijene, znači kao na pravom motoru, stvarno da tako držim noge i to opet dosta znači ukoliko malo moram da promenim položaj, da mi se malo kolena razgibaju. Ajde da vidimo kako sad to sve izgleda kada ga skinem sa štendera, pa kada je baš onako na svojoj pravoj visini. Samo da siđem prvo. Oba. Tako. Sad će mi trebati 2 ruke. Op, dobro. Stojiš. Sad kad je ovako spušten, samo da ja nogavice namestim, kad je ovako spušten, onda je već malo lakše zajahati ga na ovaj klasičan način i evo kada ovako sad stanem u saobraćaju, noge najnormalnije stoje sa strane na moju visinu, čak i prilično savijene, znači ima tu još prostora i to bi bilo otprilike to. Stabilan je, kao što rekoh, ima nizak centar mase i meni je dovoljno, ja mogu ovako da se igram sa njim i da to deluje prilično stabilno, da uopšte ne osjećam rizik da će da mi padne, da ću da ga oborim. Čak ni na ovoj podlozi gdje ima dosta ovih kamenčića i gdje je dosta klizavo. Ali ajde da se ne zezamo previše, kao što rekoh, nije moj. I naravno, kao i svaki drugi skuter, malo ga samo zgazimo i on se lagano podigne na centralni štender. Jako zanimljiva stvar, jako moćna stvar, rekao bih. Tako da, eto, ako moram da izdvojim 3 stvari u vezi sa njim, udobnost odlična, stabilnost odlična, vizir mora bolji. To je to. Idemo polako nazad u civilizaciju. Uz malo podizanja sa sedišta, prolazi svuda gdje treba da prođe bez ikakvih problema. Uživanje. Ja mislim da je ovo jedna od onih mašina koje ne možete da prestanete da vozite. Znači, meni je sad žao da idem kući i da ga parkiram, ili da idem na posao da radim, ili da idem da ga vratim u salon, jer nije moj, nego je test model. Maksimalnu brzinu mu nisam proveravao, tako da ću vam ostati dužan tu informaciju, ali nisam je proveravao iz prostog razloga što, kao što sam već rekao, na onoj nekoj brzini od već 110-115 na sat i preko toga postaje neprijatno. Postaje neprijatno zbog buke i onda nema ni smisla gurati ga sad na nekih 150-160. I da, čuje se kod migavca ovaj cak 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 zvuk, što mi se također jako sviđa. Tako da su mala je šansa da ću ga zaboraviti negdje uključenog. Na ovako nekih 80 na sat, izuzetno prijatno, ne smeta mi vetar, a inače osjećam te udare vetra, to vam nisam pokazao malo prije jer nisam imao ovu kameru negdje. Osjećam i ovdje da udara vetar, osjećam po ramenima dosta,
naravno cela glava i kao što rekoh dole po kolenima i po podkolenicama, jer su mi ipak noge malo izbačene sa strane i nema ništa tu da ih zaštiti, tu nema nikakva plastika koja bi možda dobro došla. Još jedna demonstracija stabilnosti. Ni da mrdne, ni nagoveštaj da će da trese, da će da onaj speed wobble dobije, ništa, apsolutno. Inače, tokom one prethodne vožnje sam testirao sam ubrzanje i kočenje sa raznih brzina do 0, tako da bih mogao možda to sad da vam pustim. 3, 2, 1, sad. To je to. I da vidimo sa 100 na sat kočenje. ABS radi svoj posao, osjetilo se kako podrhtava. Ajmo još jednom. Ajmo da vidimo sa nekih 50 na sat, na primjer, do 0. Evo ovako. 55. Sad. Idemo još jednom. 50, 50, 50. I ajmo od ove isprekidane linije. Sad. 1, 2, 3 ove crte koje god je tu do dužina. Nepuna 3 metra, ja mislim. Ono što bih mogao da mu još zamerim, to je širina ovog kosog dela gdje mogu da ispružim stopala. Kao da mu fali sa strane još možda 1, 2, 3 cm recimo, osjećam malo da mi visi sa strane stopalo. E sad imajte u vidu da ja nosim broj 46, tako da ovo je možda pravljeno za normalne ljude, nije pravljeno za mene. U Tajvanu verovatno nisu mogli da nađu čovjeka mojih dimenzija pa da na njemu testiraju. Tako da, ok, da ih razumem. Ali eto, kažem, tu osjećam recimo da mi fali par centimetara sa strane, da može lepo cijelo stopalo da mi stane. I ajde čisto, evo kad sam sad sve to ispričao, znate šta sam do sad pričao o Joyride-u, ajde da ih malo uporedimo. Udobnost, apsolutni pobjednik TG400. Položaj sjedenja, prostor za noge, udobnost na samom sedištu, potpora za leđa, apsolutni pobjednik. Vizir, Joyride, apsolutni pobjednik, ovom treba novi vizir. Dodatna oprema koja dolazi fabrički, ovaj ima štitnike za ruke, jako veliki plus. Ovo ostalo, pa ne znam šta da vam kažem. To varijabilno otvaranje ventila, ajde, to recimo Joyride nema. Sad pitanje je koliko to zaista meni treba, ali to je nešto što eto TG ima, Joyride nema, to je jedna razlika. Točkovi, Joyride 16 inča napred, TG 15 inča, Joyride bolji. Gume na TG-u fabričke i vešanje i sve to mi deluje kao da je pravljeno za off-road mnogo više nego kod Joyride-a. Joyride je ipak gradski skuter. To što ga ja vozim u negradskim uslovima, to je moj problem, moja stvar. Ubrzanje. TG je apsolutni pobednik, ali nije ni čudo jer ipak ima 400 ili ajde da kažem 399 kubika. Joyride ima, ako se dobro sjećam, 24 konjske snage, TG ima 35, tako da naravno da će da bude bolji. Čudi me da nema pozadi pripremu za kofer. To mi je malo onako ne znam, neshvatljivo. Što se tiče stabilnosti i osjećaja u krivinama i osjećaja prilikom naginjanja, opet TG je apsolutni pobednik.
na njemu radim ono što na Joyrideu nisam smeo, pa skoro da nisam smeo ni da zamislim, ali definitivno nisam smeo da izvedem. Kočnice također bolje na TG-u, subjektivni osjećaj, mada i merio sam u zaustavni put, mislim da je bolji i objektivno. Retrovizori dobri na jednom i na drugom, nema neke razlike. Osjećaj preko neravnina i preko rupa, TG apsolutni pobednik bez ikakve konkurencije. Autonomija, mislim da su tu negde. Kao što rekoh, prilikom one prethodne vožnje, ja mislim da je TG-ova potrošnja bila tu negde oko 3,2, 3,3, napisat ću na ekranu, s tim što on ima rezervoar od 13 litara. Joyride pri takvom režimu, da sam ga toliko vozio otvorenim putem, ja mislim da bi bio negde oko 3,1, 3,2. Znači malo manje, ali on ima i malo manji rezervoar, 11,5 litara, tako da, ajde kažemo, tu su negde. Morao bih mnogo duže i mnogo detaljnije da analiziram TG-a da bih mogao da dam svoj sud i da bih mogao da dobijem pravu sliku. Još jedna razlika, TG ima lanac, Joyride ima kaiš kao i većina skutera. To već nema šta da se priča. Sad, lanac zahteva i malo nekog dodatnog održavanja, koje kod kaiša nemate, ali opet uz pravilno održavanje ja vjerujem da lanac može da bude mnogo dugotrajniji nego kaiš. Tako da sve ima svoje. Cena servisa, pitao sam u Eurosumaru i njihova nije znao tačno da mi kaže čovjek, ali okvirno mi je rekao oko 10.000. To je ono osnovno najmali servis zamjena ulja i to. Što se tiče cene samog skutera, trenutno ga nemaju u ponudi. Rekli su mi da je bila cena negde oko 6.000, oko 6.600. Znači uzmite sa rezervom tu informaciju, ne mora da znači da je potpuno tačna. I kao što rekoh, trenutno, kad ovo snimam u aprilu 2026. nemaju ga u ponudi i očekuju da će ga imati u ponudi početkom sljedeće sezone. Samo jedna napomena, ovaj video nije sponzorisan od strane Eurosumara. Ovu recenziju radim čisto za svoju dušu, svojom dobrom voljom. Nemam nikakvu materijalnu korist od toga. Ako neki drugi salon želi da snimim recenzije nekih njihovih modela, možemo da se čujemo. Imate kontakt e-mail u opisu dole, pa bacite poruku i dogovaramo se. Moj jedini uslov za snimanje recenzija je da mogu slobodno da snimim i da objavim i dobre i loše strane. Drugačije ne radim, naravno. Sad verujem da sam vam dužan još jednu informaciju koja bi bila onako jako merodavna i poštena sa moje strane. A to je odgovor na pitanje da li bih ja kupio ovaj skuter od svojih para. Pod pretpostavkom da ga ima u ponudi, pod pretpostavkom da košta recimo tih 6.600 evra, da li bih ja zavukao ruku u džep i kupio ga? Ako bi moj režim života i vožnji bio malo drugačiji, ako bih ja imao priliku recimo da idem u neke duže vikend vožnje i ovako generalno da putujem skuterom prvo po Srbiji, a onda i dalje, ja mislim da bi ovo bio jako dobar izbor. I bio bih spreman da u tom slučaju odvojim te pare i da ga kupim. Znam da sam ranije govorio da ne bih dao 6.000 evra za skuter i ne bih dao 6.000 evra recimo za Joyride ili za neku alternativu Joyrideu koja je slična po karakteristikama i po osjećaju vožnje i po mogućnostima. Za ovako nešto bih dao. I to bi otprilike bilo to. Ljudi, ne znam šta bih još mogao da vam kažem. Jednostavno, ako tražite skuter kojim ćete da putujete na duže staze i da malo povremeno siđete sa asfalta, ja mislim da je ovo jako dobra stvar. A sa svojih 400 kubika i 35 konja mislim da može da vas povuče i ako krenete sa svojom boljom, lepšom, jačom ili bilo kakvom drugom polovinom.
Samo dve stvari koje morate da imate u vidu za takve neke planove. 1, drugi vizir, 2, kofer. A onda može sve ostalo.